नमस्कार मोर अति प्रिय दर्शक बंधु माने मु आपण मानकर सेही परिचित रिया। आपण माने मोर प्रथम कहानी को जेउ भली भाबरे भल पाइबा देले एवं मो कहानीर परवर्ती भाग जानिबा पई जेउ भली आग्रह देखाइले सेथि पई मु आपण मानक पाखरे चिर ऋणी। गत भिडियो रे आपण माने सुनिथिले जे किपरि सेही वर्षा भिजा रातिरे मोर एवं विक्रम सारंक मध्यरे किछि घटिबाकू जाउथिला, किंतु हठात वज्रपात शब्द जोगु आमे अटकी जाइथिलु। मु सेदिन घर को फेरी आसीथिली सत, किंतु मो मन सेही नृत्य शिक्षा केन्द्रर बंद कोठरी भितरे रही जाइथिला। आज मु आपणकु कहिबी ठीक ता परदिन कोन घटिला। सेही विशेष तालीम बहानारे आम दुहिंक भितरे संपर्क केते आगकू गला। तेबे आउ डेरी नकरी चालंतु सुनिबा मो जीवनर सेही रोमांचकर रातिर कहानी। सेदिन रातिरे मो आखिरे आदौ निद नथिला। बिछणारे एपाख सेपाख हेउ हेउ केतेबेले सकाळ होइगला मोते जणा पडिला नाही। मनरे गोटिए अजणा भय थिला, किंतु ताठारु अधिक थिला मिलनर उत्कंठा। विक्रम सार मोते कहिथिले जे संध्यारे समस्ते गला परे मोर स्वतंत्र क्लास हेबो। मु संध्या हेबाकू चातक परी अपेक्षा करी रहिथिली। संध्या हेबा मात्रे मु निजकू बहुत सुंदर भाबरे सजाइली। आजि मु एक गाढ़ नाली रंगर पोशाक पिंधिथिली। एही पोशाकटी मो शरीर सहित एमिति लागि रहिथिला जे मोर यौवनर प्रतिटी अंग स्पष्ट बारी होई पडुथिला। मु मो बाळकू खोला रखिथिली एवं कान मूଳରେ सामान्य अतर लगाइथिली, जार मिठा बास्ना जेकोनोसी पुरुषकू पागल करिदेब। मु जेतेबेले नृत्य शिक्षा केन्द्र रे पहुंचिली सेतेबेलकू अन्य छात्र छात्री माने जिबा पई बाहारुथिले। विक्रम सार मोते देखि टिके मुरुकी हसिले। तांकर सेही गोटिए हसरे मोर कलिजा थरी उठिला। से आजि एक कला रंगर सार्ट पिंधिथिले एवं तांको हातर मांसपेशी गुड़िक बहुत आकर्षणीय देखा जाउथिला। धीरे धीरे समस्ते चालीगले। शेषरे सेही विराट हल घरे पुणी थरे आमे दुई जण एका रहीगलु। सार मुख्य द्वार बंद करिदेले। द्वार बंद हेबार शब्द शुणी मो छाती जोररे धड़ धड़ हेबाकू लागिला। मु बुझीगली जे एबे आम दुहिंक मध्यरे कौनसी बाधा नाही। सार मो पाखकू धीर पादरे चाली चाली आसिले। घरर आलुओकू से कमाईदेले। एक नीलुआ रंगर मिंजी मिंजी आलुओ पूरा घरे खेलीगला। से एक धीमा एवं रोमांटिक संगीत बजाइले। संगीतर स्वररे परिवेश आहुरी मादक होई उठिला। सार मो सामनारे आसी ठिया हेले एवं कहिले, रिया, आज आमे जे नृत्य शिखिबा ताहा केवल शरीरर नुहे बरं मनर मिलन। एथिपाई तुमकू तुमर समस्त लाज संकुच छाड़िबाकू पड़िबो। तुमकू मो उपरे संपूर्ण समर्पण करिबाकू पड़िबो। तुमे प्रस्तुत अछ त? मु मुंड हलाई हाँ भरिली। मो पाटिरू कथा बाहारू नथिला। सार मोर डाहाण हातकू निज हात पापुली मध्यरे नेले। तांको हातर उष्मता मो सारा शरीर रे खेलीगला। से मोते धीरे धीरे निज आड़कू टाणिले। मु जाई सीधा तांको छाती रे बाजिली। मोर नरम छाती तांकर कठिन पत्थर भली छाती सहित लागिगला। आम दुहिंकर उच्चता एमिति थिला जे मो मुंड तांको कांध पाखरे रहुथिला। सार मो कमर रे हाथ रखिले। काली अपेक्षा आजि तांको हातर पकड़ अधिक मजबूत थिला। से मो कान पाखरे मुह आनी कहिले, रिया, तुम शरीर रे बहुत निया अछि, किंतु तुमे ताकू लुचाई रखिछ। आजि सेही निया को बाहर को आसीबाकू दियो। आमे धीरे धीरे संगीतर ताले ताले पाद पकाइलु। सार मोते एमिति भाबरे नचाउथिले जेमिति मु कोनोसी कंढेई एवं से मोर चालक। बेले बेले से मोते पछपटू जाबुड़ी धरुथिले। सेतेबेले तांकर गरम निश्वास मो बेक एवं कान मूଳରେ बाजुथिला। सेही गरम पवनरे मोर लोम टांकुरी उठुथिला। मो भितरे थिबा नारी सत्ता जागी उठुथिला। नाचु नाचु सार हठात मोते तळकू झुंकाई देले एवं मोते अंटारू धरी रखिले। मोर मुह उपरकू थिला एवं मोर लंबा बाळ तळे लोटुथिला। सार मो उपरकू झुंकी पड़िले। आम दुहिंक मुह मझिरे केवल गोटिए इंचर व्यवधान थिला। मु तांको आखिरे थिबा कामनार नियाकू स्पष्ट देखि पारुथिली। सार धीर स्वररे कहिले, रिया, तुमे बहुत सुंदर। एते सुंदर जे मोर नियंत्रण रहुनाही। मु कंपित स्वररे कहिली। सार मोर मध्य समान अवस्था। सार मोते उठाई छिड़ा कराइले। से मो मुहंकू निजर दुई हाथ पापुलीरे धरिले। तांकर आंगुठी गुड़िक मो गाल एवं ओठकू छुई जाउथिला। से धीरे धीरे मो कपाଳରେ एक चुंबन देइथिले। सेही गोटिए चुंबनरे मोर समस्त चेतना हजिगला परि लागिला। तापरे से मो आखि पता उपरे चुंबन देले। धीरे धीरे तांको ओठ तळकू खसी मो गाल पाखकू आसिला। मु आखि बंद करी सेही मुहूर्तकू अनुभव करुथिली। सार मो बेक पाखरे मुह बुलाइबा आरंभ कले। तांकर दाढ़ी मोर कोमल चर्मरे घसी होई जाउथिला, जाहा मोते एक मिठा जंत्रणा देउथिला।
ମୋ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଏକ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା। ସାର କହିଲେ, ରିୟା, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଶରୀରର ଭାଷା ଶିଖିବା। କେମିତି ବିନା କିଛି କହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରେ। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ପିଠି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ମୋର ଦୁଇପଟେ ନିଜର ହାତ ରଖି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଚାହିଁଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ଓଠ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ନରମ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ଥରେ ପରଖିପାରିବି? ମୁଁ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ନୀରବତାକୁ ସେ ମୋର ସମ୍ମତି ଭାବିନେଲେ। ସେ ମୋ ଥୋଡ଼ିକୁ ଧରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସାରା ନିଜର ଓଠକୁ ମୋ ଓଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଏବଂ ପରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ହାତ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଭୁଲି ଏକାକାର ହୋଇଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଲୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ ମୋ ନାକକୁ ଟିକେ ଟାଣିଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖୁଛ ରିୟା। ଆଜିର ତାଲିମ ଏତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ମୋଟା ଗଦି ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବସି ସେ ପୁଣିଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କାଲିର ସେହି ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ମାଲିସ ଆଜି ପୂରା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦରେ ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସାର୍ ମୋ ପଛରେ ବସିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବାଳକୁ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ କରିଦେଲି ଏବଂ ପିଠିକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲି। ସାର ଆଜି ଆଉ କୌଣସି ସଂକୋଚ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ମାଦକ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଖସି ଆସିଲା। ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ରିୟା, ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ତୁମର ଏହି ଶରୀର କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସତରେ ସାର୍? ସେ କହିଲେ, ହଁ ସତରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନାଚ, ମୋ ଆଖି ତୁମ ଉପରୁ ହଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ମନ କଥା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଝଟକିନା ବୁଲିପଡ଼ି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲି। ସାର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏମିତି ବସି ରହିଲୁ। କେବଳ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସୀମିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ରଙ୍ଗୀନ ରାତି ଥିଲା। ସାର ମୋତେ କଥା ଦେଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନର୍ତ୍ତକୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଏହି ଏକାକୀପଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ରାତି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ସାର ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ମୋ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଧରାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଟା କଣ ସାର୍? ସେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ସେହି କାଗଜ ଖୋଲି ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଲେଖାଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହା ସାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନମ୍ବର। ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଏକ ମେସେଜ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଶୁଭରାତ୍ରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ନୁହେଁ, ବାହାରେ। ଏହି ମେସେଜ ପଢ଼ି ମୋ ମନରେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ବାହାରେ? କେଉଁଠି? ସାର୍ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କଣ ଏବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସୀମା ଟପି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି? ଆଗକୁ କଣ ହେବ? ବିକ୍ରମ ସାର କଣ ମୋତେ କୌଣସି ନୂଆ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କୋଠରୀ ଭିତରର ସେହି ନିବିଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଏବେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କର କେମିତି ରୂପ ନେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉତ୍ସୁକ ଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ହେଲା, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପାର୍ଟ 3 ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ମୋର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଏକ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରିୟା ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।